अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक रोज़ा रसूल से चोरी करने का मंसूबा करने वाले दो असाइयों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तौबा नऊज़ुबिल्लाह। उस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी था। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम दो सुर्खी माइल रंग के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा कर उठा, वज़ू किया, नफल अदा किए और फिर उसकी आंख लग गई। ख्वाब देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका अब किसी से ज़िक्र ना करें और फ़ौरन मदीना रवाना हो जाएं। अगले रोज़ सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीना के लिए कूच किया और 16 दिनों के बाद शाम के वक्त वहां पहुंच गए। सुल्तान ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गया। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुंच जाएं, जहां सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेंगे। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफे देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो दो चेहरे नज़र ना आए जो उसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, क्या मदीना का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब आया कि हाँ। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाज़रीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाशा हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफ़ा लेने के लिए क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के दीन और सलाम के पाबंद 2 बशिंदे हैं। दिन रात रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं। फ़याज़ और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुबहान अल्लाह, और हुक्म दिया कि इन दोनों को भी अपने तोहफ़ वसूल करने के लिए फ़ौरन बुलाया जाए। जब इन्हें ये खसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफ़े, तोहफ़ या मालो दौलत की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंच गया तो उसने हुक्म दिया कि इन दोनों को फ़ौरन पेश किया जाए। हुक्म की फौरी तामील हो गई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफ़ी थी। तो उस वक्त सुल्तान ने अपने गुस्से पर काबू रखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल के साए में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाज़रीन से कहा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़ा रसूल के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में जो मस्जिद नबवी के जनूब मगरब में दीवार के साथ था। सुल्तान फ़ौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। सुल्तान मकान में घूम फिर रहा था कि अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए इस मकान में उसकी नज़र फर्श पर पड़ गई, जहां एक चटाई पड़ी हुई थी। नज़र पड़नी थी कि दोनों मराकशी बशिंदों की हवाएं उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई, उसके नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, क्या अब भी सच बोलोगे? उनके पास सच के सिवाय कोई चारा न था। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो मसीह हैं और उनके हुक्मरान ने उन्हें बहुत सा मालो दौलत और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर मराकश से मदीना भेजा था, इस मंसूबे पर कि वो किसी न किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द अक़दस रोज़ा मुबारक से निकाल कर ले आएं। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रोज़ा रसूल के नज़दीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना
کام شروع کر دیا۔ ہر رات کو وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ رسول کی طرف تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل پر تھی کہ ایک رات موسلا دار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے مدینے کیسے آن پہنچا۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے جاتے، میرا نصیب، میرا نصیب، کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلتے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی کمینہ بدبخت ایسی نامعقول حرکت کرنے کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تھا تاکہ ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت سپاہی تعینات رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے۔ آپ سلطان نور الدین زنگی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی کا کردار۔ سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح بہت بہادر تھا۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے سلطان، ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیں۔ اگر آپ مر گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لے گا اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوئے اور کہا، قطب الدین، زبان کو روک لو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ سلطان نور الدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسری عوام کو بھی شریعت پر پابند رہنے کا شعور اور بھی زیادہ پیدا ہو گیا، اور لوگ خلاف شریعت کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے ایک اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ابھی حملے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کو حشیش نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش ہو گئی، جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ اس وقت سلطان کی عمر تقریباً 58 سال تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف لے جائے، آمین۔ شکریہ۔